हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल हाइपर जिम फिटनेस में। मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप आर्म्स का साइज जल्द से जल्द कैसे बढ़ाएं। इस वीडियो में मैं आपको 1000 रैप्स बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स के सुपर सेट के द्वारा बताऊंगा। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट सुपर सेट है केबल बारबेल कर्ल एंड केबल पुश डाउन। इसके हम 20-20 रैप्स के 5 सेट्स लगाएंगे और हर सेट के बीच में आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है मसल रिकवरी के लिए। Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. सेकेंड सुपर सेट है हमारा इंक्लाइन डंबल कर्ल एंड लाइन केबल ओवरहेड एक्सटेंशन। इसके भी हम 20-20 रैप्स के 5 सेट्स लगाएंगे। To the point I throw up. And if you cross me, it was good to know ya. I'm impatient, I don't ever slow up. थर्ड सुपर सेट है हमारा प्रीचर कर्ल एंड सीटेड डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। इसके भी हम 20-20 रैप्स के 5 सेट लगाएंगे। Don't need no help, not anybody else. Nah, man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm working on my health. Keep on working to excel, cause I'm working on myself, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. एंड फोर्थ सुपर सेट है हमारा कंसंट्रेशन कर्ल एंड बेंच डिप्स। इसमें भी हम 20-20 रैप्स के 5 सेट लगाएंगे। Man, I promise that I'm gonna make it somewhere. As long as I'm conscious, I'll be working hard to get there. I am not a novice, I'm gonna be the best, so prepare. Cause you know I'm honest and I'm coming for you, be scared. Man, I promise that I'm gonna make it somewhere. As long as तो फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ एंड लास्ट सुपर सेट है जिसमें हम हैमर कर्ल एंड डंबल किक बैक के 20-20 रैप्स के 5 सेट लगाएंगे। I don't ever slow up. I stay young, no, I never grow up. I keep working to the point I throw up. And if you cross me, it was good to know ya. I'm impatient, I don't ever slow up. I stay young. तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय हिंद।